নীরবা তুমি নীরবে। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से এই সিস্টেম কেটে চেঞ্জ হবো। আমি নতুন প্রজন্ম হয়, ইচ্ছা করে দেখ ফলাবও পারো, চলাবও পারো। A big good news for all Free Fire players. Finally, Free Fire is unbanned. Free Fire is unbanned.